Og may nga adlaw mga kaidol, so karon ning adlaw kay moadto mi sa barangay Nagsaha kay mosuroy mi sa Bakwaw or known inilas kadaghanan nga kawa. So kaning barangay is duol ra ni sa mua kay barangay Magsaysay ra mi mga idol. So pila ra ka minuto ang daganon ani. So karon paggawas na mi sa crossing. So gikan na ni sa mua streeton lang ni padulong Nagsa. So pag abot na mo diri proper, so gamay-gamay na lang no ang atong daganon. Mo na ni ang ilang eskwelahan diri sa elementary ug barangay hall. So direta mo hunong ra mga idol no. So kay di man malahos ang motor kay dire man kutob. Unya gigikan sa atong gibilinan sa atong motor, sumulakaw taw mga pila ka minuto sa ni mga idol kay layo-layo pa man ni gikan sa atong gibilinan sa motor. Hapit na may maabot na mga idol no. So nakanami dire ron sa tawag nila og kawa or Bakwaw dire sa barangay Nagsaha. Sa taga maabot ito mo na agianan. So hapit na may maabot. Panaog na mi. Na yung mga hagdan are. Og mao na din siya mga idol ang Bakwaw or known nga kawa diri sa barangay Nagsaha, Giungan City. Ug karon di ay kay naghinay-hinay nagkaabot og kadaghan ang mga batan-on nga mga ligo ani dapita. So ganiha pag abot diri namo kay kamera gyud wala mi lain kauban. So kay di man may maligong duha. So ako siyang gingnan nga mosuroy mi sa dam kay pila ka minutos ra pod gikan diri sa kawa. So duol ra kaayo ni no. So duol ra kayo ang kawa og dam, pila ra ka minuto ang inyong lakwon. So karon naglakaw mi pingon sa dam. So sa mi mag-abot dito, so maagi pa mi ani mga libon mga idol. So kani panaog na ni. So kaning dam day mga idol is suba ni siya no. Suba pero nindot ti kaliguan. So mao day ni ang dam mga idol. Nindot kay kaliguan ug tin-aw kay ang tubig.